ইট পুরো অবস্থায় 24 ঘন্টার মধ্যে মধ্যে ইট পুড়ে যায়, তার 3-4 দিন পরে আবার ইট বার করে নেয়। একদিক থেকে ইট প্যাকিং করা হচ্ছে, কাঁচা ইট, আর এক ধার থেকে বার করা হবে কিছুদিন পরে, 4-5 দিন পরে। ইট পুরানোর সুব্যবস্থা, ये चिमटी भाटा। इसके बाद এরপরে কয়লা দেবে, কয়লা দেওয়ার পরে এটা প্যাকিং করা হলো। এখন चाचा आपका घर कहाँ है? यूपी। कौन सा जिला? बनारस जिला। बनारस। बहुत दूर से आए हैं। कितना दिन से आप इधर? 4 साल से। 4 साल से यही काम करते हैं? पूरा फैमिली है आप ये कर ले? पूरा फैमिली है? 6 आदमी हम लोग। अच्छा 6 आदमी है। साल में कितना बार जाते हैं घर? साल नहीं लगता है। এই চাচাটা আসছে ইউপি বানারস থেকে এই এইচএমটি এই ইট ভাটায় কাজ করতে। बहुत रहेगा 6 मास 7 मास रहेगा। বলছে এদিকে 6 मास 7 मास থাকছে, আবার যাচ্ছে বাড়িতে, আবার আসছে। कितना मिलते हैं आपका हाजिरी दिन में? जोड़ लीजिए 14,000 वेतन है। महीना भर? এক মাসে 14,000 টাকা করে ইনকাম সোর্স আছে এই চাচার। বয়স এখন মনে হয় 50 পার गया उम्र आपका?